Harvest! It's me, Ruth B, your senior high school student content creator, and welcome back to another vlog. So for today's video is, makata kami binugawan with my cousins. So kakadatang pala naman nga daha binugawan, and then nakakita kami ng babaligihin balot. So pinalit rin Pinoy, and also tiding a small egg, which is known as pugo. And then, kinadto na kami. May bakante nga table ngan puro kaanan. Tidahit ligid lahit dagat. And here I am, ready na po marigo. Let's go, bees! Kaupay talaga binugawan. It era dagat talaga perfect. Yung kariyag niyo mamarigo or magkayak, perfect talaga. And since, warin na inamdum mo magdarhin baso, ang binuhat nala is, an cup and coke, ang ginimo nga baso. Pero later, don't worry, nakapalit na yung plastic. Ito ka ng ice wrapper, asyan ginamit nga erinuman. Tapos, sinugwakit dida ni Remrem ikadtula na daw tubig, Ate Ruth. And then, I saw a small little crab. Ang iya color beast, purple siya. Jump scare. Tapos yun na, mag-years na kami taaman first game, which is Gerem. Tapos, nag-start na hira maglaban kung yung unang nga team itmasalang. Nag-siyang game po up to 3, pero bisan sugat ang reaction ni Rem, yan perde. And now, mag-start na kami mag-aya sa Gerem. Favorite ko talaga niya since dati pa because I'm very pro at this game. Ibubuhatan na kasi ni Mate, imulatutuhayan da mga sipit, and then i-eat siya nim, tapos ligtas na hira. Diba? Astig? Yadahiwen, nagsasunbaiting, and binalag ka nga amon table. Kay, giro-urahay ng baras na nakon kayo man, nagpadpadla na ya. Tapos head back again hadagat. Tapos, nakaturiyak yung cute shell. Iti color brown. Yada. And nag-start na mag-core pictures, tapos feet check, and also mag-video nga nag-feet check. Come on, ininom na yung coke. And since ako na last nga mainom for the tungga ng person, no need na yung ice wrapper. Tapos yun ita cousin, which is Intoy, nga may the ice wrapper coke. Ice wrapper coke! So we're the isa sinaring Husay niya aterot. Joke, kabalik ta rin bawat niya sinaring, pasikat ya siya. Tapos, nag-ayos na kami yan na itaman last game, which is Sili tubig? Sili tubig ba? Ay, diri, sili hay. Tapos, ngintanan na nga ni na sili. Mabiba na. Tapos kunin pinakalas nga diri makapagbiba. Asya taya na naman. After yung shell collecting, hintad to nga uyas, mauli na kitiya na. And that's all for my vlog today, Barbies. Thank you for watching until the end, and see you on my next vlog. Bye-bye! Look at that view, super pretty. Bye!